ଆପଣ ମାନେ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବେ? ମୋ ମା ଖାଇକି ହଜମ କର। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇତୁ ବୁଲ୍ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ଇତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିଲୋ? ସ୍କୁଲକୁ? ତୋରା କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧଛୁ? କୋଉଠିକି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେଲୁ? କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବୁ ନା? ମତେ ଦବୁ ନା? ହଉ। ଯିବ ମୋ ମା ପାଇଁ। ଏଟା ହଉଛି ମୋ ମା ଖାଇବ। ଦେଖ 93 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବ, ଗୁପଚୁପ୍। ଆପଣ ମାନେ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବେ? ମୋ ମା ଖାଇକି ହଜମ କରିଦଉଛି। ଆମର ଭାତ ବସିଛି, ଏଠି ଡାଲି ବସିଛି, କୋବି ଚିଲି କୋବି କରିବି ବୋଲିକା କୋବି କାଟିଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଯାହା ସବୁ ପକେଇବା କଥା ପକେଇବି। ଆଉ ଏଠି ବାଇଗଣ କାଟି ଦେଇଛି, ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ କରିଦେବା। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଭଲ ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇଦିଏ। ଡାଲି ଆମର ଫୁଟିଲାଣି। ବାଇଗଣ ମୁଁ ପୁରା ଛାଣିଦେଲିଣି। आज मु कौन कौन कर आपण काली देखते हूँ भात खाली भेंडी तरकारी करी जेहेतु कहीं नथिले मत भल लगुन करने तो आज मत सेमती भल लगुच घर से कहीं हाँ चलो किसी ना एकुटिया खाया ही पड़ू तो किसी ना तो मुझे कौन कर आज आपण देखा देखो भात पापड़ डाली काकुड़ सलाड एठी बैगन चिप्स आ लंका लुण साइड रख दीजिए ताको चकड़ी खाइबी आ एटा चिली कोबी बस एतिके होछ मन जे खाइबा मन मन को आ भीतर कोटा तमर पसंद मत कहबे मन सब सन्ने तो मु जाउ छी खाइबी। खाइबा पूरा टेस्टी थिला। देखो मो प्लेट पूरा जानी पड़थे पूरा सफा ही सब तो जीवा बासन बासन मजदबा
आपको जब ये वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे। बाय बाय, जय जगन्नाथ। पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।